Okay guys, so we are now on the last part of the chapter 28 and mock test po ito guys, no? So isang beses ko lang ipi-play yung audio and if gusto niyo po siyang ulitin, so paki-play na lang po uli. Okay? So diretsahan na po ito from 1 to 5. Okay? 28과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 통장입니다. 2, 창구입니다. 3, 신용카드입니다. 4, 현금 인출기입니다. 2번 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1. 환전할 수 있습니다. 2. 약을 살 수 있습니다. 3. 편지를 보낼 수 있습니다. 4. 수업을 들을 수 있습니다. 3번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 집을 청소합니다. 2. 식당에서 돈을 냅니다. 3. 은행에서 돈을 찾습니다. 4. 이름과 주소를 씁니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어디 가세요? 은행에 가요. 고향에 송금하려고요. 은행에요? 오늘은 일요일인데 고향으로 송금할 수 있어요? 네. 우리 동네 은행은 일하는 외국인들이 많아서 일요일에도 문을 열어요. Okay, so that's for listening part. Now let's proceed sa reading guys. So pwede nyo pong i-pause saglit yung video and then play nyo lang uli pag natapos nyo ng sagutan. Okay, so now guys, let's check. Okay, una dito sa listening part. Okay, so number 1. So nakalagay is 이것은 무엇입니까? So what is this? Okay, sabi dito sa 1 guys, 통장입니다. Okay? 통장 is bank book, di ba? So 통장 아닙니다. So, hindi po siya bank book. Okay. 통장이 아닙니다. So, mali yung number 1. Okay. 잠시만요. 통장. Okay. 통장 아니요. Number 2. 창구입니다. Okay. 창구 is counter. 창구가 아닙니다. 예. Number 3. 신용카드입니다. 네, 신용카드가 아닙니다. So, 신용카드 is credit card. 네. Ano pala ito guys? It's number 4, no? So, 현금 인출기. Okay? 인출기. 현금 인출기. 현금 인출기입니다. Or ATM. 인출기. Actually, nakasulat po dito guys, no? Ito. So, hindi nga lang siya clear. Okay? 현금 인출기입니다. Then, number 2. By the way, yung sagot sa number 1 is number 4 guys, ha? Okay? 정답 4번입니다. 네, 자, 2번. 여기에서, here, 무엇을 할 수 있습니까? So, what can you do? Okay? Yung 할 수 있습니까 dyan guys is can you do? Okay? Again, 무엇을 할 수 있습니까? What can you do here? So, ano yung pwede mong gawin dito?
Okay. Sabi sa 1, so by the way guys, it is 네, 어디예요? saan ito? 네, 은행이에요. 은행입니다. Okay, nasa bank po siya guys. 은행에서 무엇을 할 수 있습니까? So what can you do in the bank? 자, 1번 사비 niya, 환전을 할 수 있습니다. 네, 자, 환전. 네, 환전을 할 수 있습니다. Okay, you can 환전하다. 네, 환전하다 is to exchange currency. 네. Okay? So therefore 1번입니다. 네, 은행에서 in the bank 환전을 할 수 있습니다. You can exchange currency. 그래서 정답, yung tamang sagot 1번입니다. Number 1. Number 2 kasi guys is 약을 살 수 있습니다. 네, 약 살 수 있습니다. 네. You can buy 약, medicine. 네. 아니에요. 은행에서 약을 살 수 없습니다. 어디에서 약을 살 수 있습니까? Okay, saan kayo pwede makabili ng medicine? 네, 약국에서. 네, number 2, mali. Number 3, 편지를 보낼 수 있습니다. 편지, okay? So, 편지를 보낼 수 있습니다. 네, you can send 편지 is letters, no? Pwede ka na magpadala ng letters, guys. 아니에요. 은행에서 편지를 보낼 수 없습니다. Okay? 어디에서 편지를 보낼 수 있습니까? So, saan ka pwede makapagpadala ng letters? 네, 우체국. Okay? 우체국에서, 우체국 is post office. Number 4 is dito guys, nakalagay is 수업을 들을 수 있습니다. 수업, okay, 수업 is class. Okay, 수업을 들을 수 있습니다. Meaning you can hear classes. No? Pwede ka daw makinig sa klase. Okay? So, mali na guys. Okay, 교실 yun, no? Or classroom. Okay, so therefore, the correct answer is 1번. 네. 이것은 무엇을 합니까? Okay, 이 사람 rather. Okay, 이 사람은 무엇을 합니까? This person, ano yung ginagawa niya? Okay? So, nagwi-withdraw siya ng pera, guys. Sabi sa 1, 집을 청소합니다. Cleaning the house. 아니요. Number 2, 식당에서 돈을 냅니다. Okay, 돈을 냅니다 is to pay money in the restaurant. So, hindi din, guys, no? Okay? Number 3, 은행에서 돈을 찾습니다. Okay, ito yung term dito, guys. 은행. Okay, 은행에서 돈을 찾습니다. Okay? So, meaning, 돈을 찾습니다, guys, is the other term of 출금하다, to withdraw. So, withdrawing money in the bank. So, therefore, number 3 yung tamang sagot dito, guys. Sir, yung 찾습니다, di ba, to find yan? Hahanap ng pera, yung literal na meaning. So, tama, guys, to find yung meaning ng 찾습니다. But in this context, pagkapares niya po yung tun, okay? So, yung meaning na po is to withdraw money. Hindi na literally to find money. Okay? Number 4, 이름과 주소를 씁니다. 이름, name, and address daw. Sumusulat siya ng name at address. 네. 자, again, number 3 yung tamang sagot dyan, guys, sa number 3. 정답, 3번입니다. 네, 자, 4번. Okay, number 4. Dito, guys, is 1 audio, but 2 questions na po, no? So, nakalagay sa audio, guys, sa script is, sabi ni Yo, ng babae, 집을, 어디 가세요? 어디 가세요? Okay. So, 어디 가세요, guys, means saan ka pupunta. Okay? So, 어디, where, 가세요, go. And honorific form po siya ng gada, guys. No? Yung present form niya is 가세요.
So, yung seyo dyan, hindi yan please guys ha. Honorific present tense po yan. Okay? So, magka-same sila ng spelling but honorific present tense form. So, therefore, 어디에 가세요? So, saan ka po pupunta? So, if you forgot kung ano yung present tense form honorific, meron po sa chapter 23, I guess guys, chapter 23, makaka-review kayo ng mga honorifics conjugation doon. Okay. Sabi ni 남자 ng lalaki, 은행에 okay, 은행에 가요. Okay, 은행에 가요. So pupunta daw siya sa bank. Okay. And then 고향에 sa hometown 송금하려고요. So I plan to send money sa hometown. Sabi ng babae guys, 은행이에요. Okay, pupunta ka sa bank. 오늘은 일요일인데, so today daw is Sunday. 고향으로 송금을 할 수 있어요. So nagtatanong siya, can you send money to hometown? This is or today is Sunday. 사비 ni 남자, 네. 우리 동네 은행은 okay, so 우리 동네 은행은 is our bank. Okay? So 동네 kasi guys, no? So let me write guys ha, kasi might be 동네 은행. Okay, ayan. So 동네 meaning yung neighborhood, yung malapit lang. Okay? So 동네 은행 meaning bank na malapit lang daw. Okay? Tapos, 일하는 외국인들이, okay, so, 일하는 외국인, 외국인, okay, 일하는 외국인들이, so, yung mga foreign workers daw, or mga foreigners na nagtatrabaho sa bangko na malapit sa amin, dito sa neighborhood, 많아서, 많아, okay, marami. So, since, no, dahil. So, since marami daw yung mga foreigners na nagtatrabaho dito sa bangko, dito sa neighborhood, malapit lang, 일요일에도, okay, 일요일에도, also on Sunday, 문을 열어요. Okay? 열어요, open. Open daw yung door or bukas sila, open sila also on Sunday because marami daw yung 외국인, mga foreigners na nagtatrabaho sa bangko. Okay? Na malapit dito sa amin. Okay. That's the last sentence. So let us check guys. 오늘은 무슨 요일입니까? So today, what day is it? Okay, so anong day daw today? 무슨 요일. Okay, again, 무슨 요일, anong araw? Lunes ba? Miyerkules? Yes, 일요일입니다. 네, 일요일. Number 5, 남자는 왜 은행에 갑니까? So yung lalaki, 남자, bakit daw sa bank pupunta? What's the reason guys? Yes, nakalagay sa unang sabi niya, 고향에 송금하려고. Okay, it is number 4, 고향에 돈을 보내려고. So plan to send or para mag-send daw ng money sa hometown. Okay, doon sa script guys, medyo iba yung ginamit, no? Kasi 송금 instead na doon is 송금. Okay, 송금을 하려고. Ayan, 송금을 하려고. So, to send money. Yun sa choices, hindi na 송금을 하려고, kundi 돈을 보내려고. So, as what I have said earlier, sa part 1, part 2, that 돈을 보내다 and 송금을 하다, same yung meaning, magpapadala ng pera. Okay, so, that's for number 5, listening. Okay, answer dito guys is number 4. Okay? So, next, dito tayo sa reading part. Okay, 자, 이것이 무엇입니까? What is this? 네.
신분증입니다. ID po ito, guys. Actually, it is a residence card. Pag nakapunta na kayo ng Korea, then ito yung magiging national ID mo doon. Proving na ikaw po'y legal na nagstay sa Korea. Okay, next. Number 2. 서명을 합니다. diba? Pumipirma, guys. No? 서명을 합니다. To sign. Okay. So, number 3, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Okay, so fill in the blank. Okay. 몽골로 blank 하려고 해요. So, 하려고 해요 again, plan to. Plan to. Okay? So, plan to. Plano daw niya magpa-blank pa Mongol. So, ano kaya yung pwedeng or usually nawala dito, guys? Plano niya magpadala, mag-send pa Mongolia. Yes, it is 송금. Okay? So, 몽골로 송금 하려고 해요. I plan to send money to Mongolia. Then, 얼마나 보내실 거예요? So, how much will you send? That's the thought of this one. Okay? 보내실 거예요. Will you send? Okay? So, the answer is number 2, 2번입니다. 네. 자, 4번, number 4. 저는 월급을 받으면, so again guys, 으면 means if. If, natanggap na daw. So, if, natanggap na, okay, if natanggap na yung 월급, salary, sweldo, blank, 가서, 입금을 하고, 입금하다 is to save, deposit, and 고향으로 돈도 보냅니다. So, send also money to hometown and deposit. Okay? Saan ka pupunta, guys? No? 어디에서 할 수 있어요? saan mo pwedeng gawin yan? 네? 은행에서 할 수 있습니다. You can do that in the bank. So, therefore, number 1 yung tamang sagot dito. So, 저는 월급을 받으면, if I receive the salary, 은행에 가서 punta ako sa bank and 입금을 하고 magpapa-deposit ako and 고향으로 돈도 보냅니다. magpapadala ako also ng pera sa hometown. Okay? 자, 1번입니다. Number 1 yung tamang sagot. 네, 자, 마지막, last. 자, 5번. 네, 한국 돈을 베트남 돈으로 바꾸고 싶어요. Okay, 싶어요. I want to 바꾸다. To change, no? So, gusto daw niyang magpapalit. Saan? Papuntang, dito directly papunta, no? Into Vietnam don. Okay? Vietnam money. Okay, ano yung papalitan niya ng Vietnam money? Korean money. Okay, so anong tawag dun, guys? Sa ganyan, no? Exchange of currency. Yes, that is 환전. Okay? So, 환전 again, guys, is to exchange currency. Itong 입금 naman to deposit, 출금 to withdraw, 대출 is mag-loan. Okay? So, 환전을 하려면, so if you plan to exchange money, 회사 앞에 있는 은행에 가보세요. So, please go or try to go to the bank na nasa harap ng company. Okay? 저도 거기에서 했는데, so ako din, doon, 했다. I did, no? So, nagawa ko rin yan doon, but, 수수료가, yung transfer fee daw, 별로 안 들었어요. So, 별로 안 들었어요 is not that much. Okay? So, again, yung translation nito, guys, to make it simple, it doesn't cost much. So, hindi daw siya mahal, no? Okay? So, it doesn't cost that much. Okay? So, hindi siya masyadong mahal yung transfer fee. So, again, number, 정답, tamang sagot, 네, 3번입니다. Number 3, 환전. Okay, so, let's see you po, guys, sa next chapter, chapter 29. Okay? So, 수고하셨습니다.